वेलकम बैक जी। अभी हमें आपको लेकर चलना है भारत की रियासत त्रिपुरा में, जहां हम ये देख रहे हैं से पिछले एक हफ्ते से मुसलमानों के खिलाफ जो तशद्दुद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुसलमानों की मसाजिद पर, मुसलमानों के कारोबार पर, उनके घरों पर हमले किए जा रहे हैं, तोड़ फोड़ की जा रही है, उनकी जानों को नुकसान का खदशा जाहिर किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स यहाँ ये बताती हैं कि मकामी लोगों के मुताबिक कम अज़ कम 12 मसाजिद की बेहुरमती की गई है और उनमें तोड़ फोड़ की गई है या फिर उन्हें जला दिया गया है। मुतादिद मकामात पर मुसलमानों के घरों और कारोबार पर हमले किए गए, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। ये आप सिक्योरिटी वहाँ पर जो है सिक्योरिटी एहलकारों को तो देख रहे हैं, लेकिन ये सिक्योरिटी एहलकार ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी सिर्फ उन्हीं को दे रहे हैं जो यहाँ पर मुसलमानों पर तशद्दुद कर रहे हैं, क्योंकि गिरफ्तारी कोई अमल में नहीं आई है। किसी एक शख्स को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया। और सूरत हाल क्या है ये देख लें, ये किसी खलाई मखलूक ने तो नहीं किया है ना, किसी इंसान नहीं किया है, और यकीनन हिंदुओं ने ही किया है, इसीलिए तो उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, अरेस्ट नहीं किया गया। हमारे साथ राजा फैसल मौजूद हैं जी। भारत के हवाले से बात करना होती है, कोई ऐसी गड़बड़ कर देता है भारत, जो कि आए रोज़ ही वैसे तो कर रहा होता है, तो सबसे पहला नाम जो उभरता है जहन में, जिनसे बात की जा सकती है, जो बहुत अच्छे से समझते हैं भारत की ज़हनियत को भी और जो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब भी करते हैं वहाँ होने वाले वाक़यात को और उसके पीछे जो सोच है उसको भी, राजा फैसल साहब हमारे साथ मौजूद है। वीडियो लिंक पर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम सलाम अस्मा, आप खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं, लेकिन राजा फैसल ये जो मुसलमान त्रिपुरा में हैं ये खैरियत से नहीं हैं। लगता ऐसा है कि अगर कुछ दिन और इसी तरह से चश्मपोशी की गई मोदी सरकार की जानिब से, जिस तरह से की जा रही है, जिस तरह से ये सिक्योरिटी एहलकार अभी हम दिखा रहे थे अपने प्रोग्राम के अंदर कि ये समझ रहे हैं कि सारा का सारा जो किया धरा है ये किसी खलाई मखलूक ने किया है या तो कोई शख्स ही मौजूद नहीं है जिसको अरेस्ट किया जा सके, तो ये वहाँ लेने क्या गए हैं? मुसलमानों की हालत ज़ार देखने के लिए गए हैं, उसको मीडिया से छुपाने के लिए गए हैं, वहाँ से मीडिया को हटाने के लिए गए हैं, कैमरे छीनने के लिए गए हैं, तस्वीर वीडियोस डिलीट करने के लिए गए हैं? क्या लेने गए हैं जब यहाँ से किसी को अरेस्ट ही नहीं किया जा सका, जबकि सबको मालूम है कि किया किसने ये सारा? देखिए अस्मा, एक बाय डिजाइन इस वक्त इंडिया जो कर रहा है, मतलब इस वक्त जो हुकूमत है उनको एक ही खदशा है और एक ही उनको खतरा है कि ये जो सेवन सिस्टर्स हैं उनकी चिकन्स नेक के उस तरफ जो पाई जाती हैं वहां पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इनके लिए। और ये जो एरियाज थे इनमें इस तरह की चीजें पहले नजर नहीं आती थी, लेकिन अचानक से वहां पे विश्व हिंदू परिषद और साथ में बजरंग दल जैसी वो कह लें कि जो आउटफिट्स हैं, जो कि मिलिटेंट आउटफिट्स हैं और जो कि साथ में जिनको अगर ये कहा जाए कि वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक की तरह की ही आउटफिट्स हैं, ये उनको वहां पे एम्पावर कर रहे हैं, बाय डिजाइन एम्पावर कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि इनको वो जो सेवन सिस्टर्स हैं वहां पे प्रॉब्लम्स हैं, वहां पे उनको ये खौफ पैदा हो गया है कि शायद चाइना या पाकिस्तान किसी ना किसी तरीके से वहां पे एक और महाज खोलने की कोशिश करेंगे। हालांकि ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। अगर उनको खौफ है तो वो किसी ना किसी वजह से चाइना की तरफ से खौफ होना चाहिए उनको, और हो भी सकता है कि ऐसा कुछ हो रहा हो। लेकिन इस वक्त जो बाय डिजाइन भारत कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा है कि वहां पे वो जो कम्युनल वायलेंस है उसको उभारा जाए, ताकि जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है वो वहां पे परसिस्ट करे और वहां के जो यूथ है उन सेवन सिस्टर्स में जो खुसूसन हिंदुत्व आइडियोलॉजी का माइंडसेट रखने वाला जो हिंदू है वो वहां पे इस्लाम के खिलाफ हो जाए, दूसरे मजाहिब के खिलाफ हो जाए और उसमें अल्ट्रा नेशनलिज्म आ जाए, अल्ट्रा हिंदुइज्म आ जाए और वो एक्सट्रीमिज्म की तरफ चल निकले, क्योंकि इनको सिर्फ एक ही सूरत नजर राजा आती है फैसल, कि एक्सट्रीमिज्म को लेकर कनेक्शन में चाह शायद रहे कोई हैं। इशू है, हम आपको क्लियरली सुन नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। दोबारा से कोशिश करते हैं आपसे रब्ता करें। त्रिपुरा की सूरत हाल पर बात कर रहे हैं जी राजा फैसल हमसे, और हमें बताया ही जा रहा है राजा फैसल की जानिब से भी कि आरएसएस नज़रिया जो है उसी पर अमल पैरा होकर मोदी सरकार ये कर रही है और चाहती ये है कि जो यहाँ का यंगस्टर हिंदू है, जो नौजवान हिंदू हैं, वो एक तो इस्लाम से नफरत करें और उसके बाद जो मुसलमान यंगस्टर्स हैं वहाँ पर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाए, ताकि ये जो हिंदुस्तान का आरएसएस का एक नज़रिया है कि ये हिंदुस्तान जो है ये सिर्फ हिंदुओं के रहने के लिए बना है, यही किया जाए। तो राजा फैसल, अगर आप तक अभी आवाज़ आ रही है मेरी, तो फिर ये समझा जाए कि मसाजिद की बेहुरमती करना, यहाँ इनको नुकसान पहुँचाना, इनके अमलाक को, इनके कारोबार को तबाह करना, मकसद सिर्फ एक ही है कि इन मुसलमानों को हिजरत पे मजबूर किया जाए, खुद ही छोड़ छाड़ के चले जाएं ये मायूस होके।
देखिए, एक तो ये मकसद है कि वो यहाँ से भाग जाएं, सबके सब हाँ, भाग जाएं, और हाँ, दूसरा ये कि एक मैसेज दिया जाए बाकी सब अकवाम को भी, जैसे कि क्रिश्चियंस भी उस तरफ रहते हैं, बुद्धिस्ट भी हाँ, रहते हैं, मुस्लिम भी हैं। अगर आप सिर्फ त्रिपुरा को लें तो ये बांग्लादेश की उस तरफ ईस्ट साइड पे है, और ऐसे एक वेज बनती है सिर्फ एक साइड से, ये इंडिया की तरफ त्रिपुरा जो है वो सही इंडिया है। का ऑब्वियसली बॉर्डर है, बाकी जो है वो सारे का सारा बांग्लादेश की तरफ से कवर्ड है। और वहां पे अगर मुस्लिम आबादी आप लें तो 10% मुस्लिम आबादी बनती है आउट ऑफ 4.5 मिलियन जो वहां पे नागरिक वहां पे रहते हैं, त्रिपुरा की जो आबादी है उसमें से 10% मुस्लिम है। और अगर मस्जिदों की बात करें तो बीबीसी की रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो कम से कम 15 से 20 मस्जिदों के बारे में कह रहे हैं कि वो वेंडलाइज हुई हैं, उनको टॉर्च किया गया है, उनको आग लगाई गई है। और जो चीजें 1930 की दहाई में जो चीजें जर्मनी में होती नजर आती थी कि वहां पे जूस की शॉप्स के बाहर लिखा होता था कि ये जू की शॉप है, यहाँ से कोई खरीदारी ना करे, आज वही चीज मुसलमानों के बिजनेसेस के साथ की जा रही है, उनको भी वेंडलाइज किया गया। आउट ऑफ 150 मॉस्क्स अगर किसी जगह पे 20 मस्जिदों को ऐसे नजर आतिश भी किया जाए और वेंडलाइज भी किया जाए, तो आप इसी से ही हिसाब लगाइए कि ये किस किस्म की आइडियोलॉजी वहां पे परसिस्ट कर रही है और इनके क्या अजाइम होंगे। अजाइम मुझे एक ही नजर आते हैं, वो ये कि वहां से कोई भी ऐसी आवाज जो कि उनको लगे कि ये किसी आने वाले वक्त में ये भारत के खिलाफ आवाज उठ सकती है, ये उसका अच्छा, वो कला कुमा करना मुख्तसरन चाहते हैं, टाइम उसको हमारे खत्म पास करना चाहते राजा फैसल बहुत ज़्यादा कम है। मुख्तसरन मुझे ये बता दीजिएगा, ये जो मकामी लोग ये कह रहे हैं कि त्रिपुरा में ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पड़ोसी मुल्क जो है बांग्लादेश, वहाँ हिंदुओं के खिलाफ जब कोई कार्रवाई होती है तो शामत यहाँ बसने वाले जो 10% से भी कम मुसलमान हैं उनकी आ जाती है, ऐसा है? देखिए, किसी हद तक इसको आप ठीक कह सकते हैं, और हाँ, बीबीसी ने भी इसके ऊपर रिपोर्ट किया, हमारे यहाँ हाँ, से भी इसके ऊपर रिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन देखिए, जो उस तरफ देखा जाए, बॉर्डर की उस तरफ बांग्लादेश में, तो वहां पे तो सूरत हाल कंट्रोल है। वहां पे एक छोटी सी स्कर्मिश हुई थी, वो भी इस बेस पे कि वो गलत अफवाहें फैलाई गई, और उसके पीछे भी भारत का मीडिया कार फरमा है कि गलत अफवाह ये फैलाई गई कि वहां पे किसी हिंदू ने खुदा न खास्ता कुरान पाक की बेहुरमती कर दी, और उस हम्म, पे जो थोड़े से पढ़े लिखे लोग नहीं होते, उनके लिए ल्योरिन होना बहुत इजी होता है। तो वो सही बात। वहां पे कुछ लोग ल्योरिन हुए हैं, लेकिन उसके ऊपर बांग्लादेश की हुकूमत ने कंट्रोल किया, तो वहां ठीक पे है, ये बांग्लादेश में सिचुएशन तो कतल कंट्रोल नहीं हो है। गई सूरत हाल, लेकिन भारत में कंट्रोल होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। राजा फैसल, हमारी ख्वाहिश थी आपसे और ज़्यादा बात कर सकें, क्योंकि वाकयात भारत में ये बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ पुरतशद्दुद। वक्त की कमी है, आई एम रियली सॉरी, बट हम कोशिश करेंगे आइंदा आने वाले प्रोग्राम में आपको दोबारा से लें, क्योंकि ये कोई एक आध दिन का वाकया तो नहीं है, भारत में तो ऐसी चीज़ें रोज़ ही हो रही थी। बहरहाल राजा फैसल, आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, अपना तज्जिया हमसे शेयर किया। नाज़रीन, हमें आगे बढ़ना है और अब हमें बात करनी है अमेरिकी वाइस चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल जॉन की, जिनका कहना है कि जो चीन की तरक्की है, जो चीन की फौजी और अस्करी बढ़ती हुई कुव्वत है, जिस तरह से इसको बढ़ाया जा रहा है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हैरान कुन है। ये बात उन्हें इसलिए कहनी पड़ी है कि चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा किया है, जो सर्द जंग के ज़माने में साबिका सोवियत यूनियन के स्पुतनिक तजर्बे जैसा लम्हा था। जनरल मार्क मली का कहना था कि बीजिंग ने हाइपरसोनिक हथियारों के निज़ाम में अहम पेशरफ्त कर ली है और अमेरिका के लिए इसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल होगा। जनरल मार्क चीन के कामयाब तजुर्बे की तस्दीक करने वाले पेंटागन के पहले आला तरीन ओहदेदार बन गए हैं। पहले तो जिसकी तस्दीक ही नहीं की जा रही थी, अब न सिर्फ तस्दीक की गई है बल्कि इसको मान भी लिया गया है। क्या सूरत हाल हो सकती है दोनों ममालिक के बाद इस हाइपरसोनिक तजुर्बे के बाद, इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हुमायूं खान साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच हुमायूं साहब, हमारे लिए वक्त निकाला आपने। हुमायूं साहब, ये फरमा दीजिएगा कि अगर चाइना ने हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा किया है, अमेरिका को इससे क्या प्रॉब्लम है? जी, ये बेसिकली तो जो है ये पहली दफा किसी हाईएस्ट लेवल पे अमेरिकन दिफाई जो वो लीडरशिप है उन्होंने इसका इजहार किया। हाँ, इससे पहले भी होता रहा। अब अगर आप चीन और अमेरिका के दरमियान जो माबैन उनका जो तनाज़ा है जो पिछले बहुत ही अरसे से पूरी दुनिया के सामने है, उसमें ये पहली दफा ऐसे हुआ कि एक अमेरिकी हाईएस्ट लेवल के अहदेदार ने इस चीज का इजहार किया। और जिस तरह आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि ये स्पुतनिक मोमेंट है जो कि 1957 में रशिया ने जब अपना
اسپیس کا جو میزائل کا جو تجربہ کیا تھا اس سے اس کو توازنہ کیا ہے. تو یہ ایک ایسا مومنٹ ہے جس میں امریکہ واز ٹیکن بیک بائی چائنیز ٹیکنالوجی. ہائپرسونک جو ہے دنیا میں بڑے ہی کم ممالک ہیں جن کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے. یہ تقریباً 5 times اسپیڈ آف ساؤنڈ ہے جس کے اوپر کسی بھی اسپیس کرافٹ کا جو ہے نا وہ اسپیس کے اندر جو تجربہ ہے اس کے بارے میں امریکہ نے کہا. تو میرا خیال ہے کہ یہ اسی کی طرف ایک اشارہ ہے کہ امریکہ اس وقت بہت زیادہ گھبرا چکا ہے, کیونکہ چین کے ساتھ اس کا جو مقابلہ اتنے عرصے سے ہو رہا تھا اس میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ چین کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہوگی جس میں چین اس ہائیسٹ لیول پہ جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے امریکی جو مارک میلی ہیں, یہ مارک ٹیلی ہیں جو چیئرمین جوائنٹ چیف ہیں, انہوں نے یہ جو کہا ہے تو یہ بوکھلاہٹ کا اشارہ ہے کہ اس وقت چین ایسی ٹیکنالوجی اختیار کر چکا ہے جو کہ امریکہ کی ہیجمنی کو چیلنج کر سکتا ہے. نہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر امریکہ بھی اس کے مقابلے میں کچھ بڑا کر سکتا ہے, ایک نئی دور جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے اس تجربے کے بعد؟ نہیں, یہ تو آلریڈی امریکہ اس عام ریس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو کہ روس کے ساتھ بھی تھا. یہ بہت سے مخالف جو ہیں ان کے خلاف یہ اپنی کیپیبلٹی کا استعمال کر رہا ہے. تو یہ چین کا اظہار کرنا اس چیز کا اشارہ ہے کہ امریکہ اب اس دور میں بہت زیادہ آگے شامل ہوگا اور اپنی جو آرمز کیپیبلٹی ہیں اس کے خلاف بہت زیادہ اختیارات جو ہیں وہ اب استعمال کرنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ریاکشن جو ہے وہ تو امریکہ تک سے آ گیا, لیکن کچھ علاقائی تناظر میں بات کر لیتے ہیں. یہ جو خطہ ہے یہاں پر چین کی جانب سے اس طرح سے ہائپرسونک میزائل کا تجربہ کیا جانا کس حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے؟ کیا اثرات مرتب ہوں گے اس خطے کے اندر اس کے؟ نہیں جی, خطے کے اندر تو اس کے بہت برے اثرات ہوں گے. اگر آپ دیکھیں تو چین بہت سے ممالک کے ساتھ اس چیز کے اندر شامل ہے کہ اسپیس کو ڈی ویپنائز کیا جائے. یہ چین کا بڑا ہی ایک دیرینہ وہ جو مطالبہ ہے پوری دنیا کے ساتھ اور پرٹیکولرلی امریکہ کے ساتھ. لیکن اس چیز کو اب یہ ایکسپیکٹ کرنا اور پوری دنیا کے سامنے یہ چیز کا اظہار کرنا کہ چین جو ہے کہ ہائپر سونک میزائل کا تجربہ کر چکا ہے اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اب یہ اس دور میں اور شامل ہو, تو میرا خیال ہے امریکہ اب یہ پوری کوشش کرے گا کہ اب ہم ایسے اقدامات کریں کہ اب ہم چین کو انڈرمائن کریں. تو میرا خیال ہے کہ ایک ایسی عام ریس کا دوبارہ شروع ہو جائے گی جو کہ خطے کے اندر بہت زیادہ ڈیسٹیبلٹی کا اظہار کرے گی, اور یہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہوگی جس میں امریکہ اور اپنے دفاعی اخراجات کو بڑھائے گا اور ایسے اقدامات کرے گا جو کہ اسپیس کے اندر بھی ویپرائزیشن کا اظہار اور ہوگا, اور اس کے علاوہ بھی خطے کے اندر چین کو اپنا دشمن ثابت کرتے ہوئے اور ایسے اقدامات کرے گا جو کہ ڈیسٹیبلٹی کی طرف جائیں گے. اچھا, یعنی ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمایوں صاحب, اگر میں غلط ہوں تو پلیز تصحیح کیجیے گا, کہ عسکری قوت کی اگر بات کی جائے تو اس تجربے کے بعد کم از کم امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے چین نے عسکری قوت کے اندر, یہ کہنا صحیح ہے؟ جی نہیں, تو آپ سوال دوبارہ دہرائیے گا پلیز. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس تجربے کے بعد اور اس طرح کا جب ایک بیان سامنے آ جاتا ہے پینٹاگون کے ایک اعلیٰ ترین عہدیدار کی جانب سے, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کو بھی یہ محسوس ہو رہا ہے اور یہ کسی حد تک صحیح بھی ہے کہ عسکری قوت میں چائنا نے پیچھے چھوڑ دیا ہو امریکہ کو؟ از اٹ لائک دیٹ یا نہیں؟ ابھی ایسا کچھ نہیں ہے, امریکہ ہی آگے ہے. یہ جس چیز کا انہوں نے اظہار کیا وہ تو اسی طرف اشارہ ہے کہ وی آر ٹیکن ابیک کہ چائنا اس قسم کی کیپیبلٹی کو اختیار کر چکے ہیں اور اس نے اس کا اظہار بھی کر دیا ہے. لیکن اگر اصل میں دیکھا جائے تو چین کی طرف سے جو ان کے دفاع کے یا جو ان کے فارن آفس کے سپوکس پرسن تھے, انہوں نے بتایا کہ ہم ایک اپنا اسپیس کا جو ہے وہ تجربہ کر رہے تھے, اس کا ہم کسی بھی طرح ملٹرائزیشن آف اسپیس کی طرف نہیں جا رہے. لیکن چونکہ امریکہ کی ہائیسٹ لیول پہ اس چیز کا اظہار کر دیا گیا تو اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چین چونکہ اب ہمارا دشمن ہے اور اس نے یہ کر دیا, اب ہم بھی اختیار رکھتے ہیں کہ اس کے اگینسٹ جو بھی ہم کر سکیں وہ ہم کریں. تو میرا خیال ہے کہ ایک عام ریس کا ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے جو کہ پورے خطے کی انسٹیبلٹی کا باعث بنے گا. یہ تو ہم ہر تھوڑے عرصے کے بعد دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ عسکری قوت کے حصول کی زیادہ سے زیادہ جو کوشش ہے اس کا کوئی نہ کوئی نیا دور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ملک کی جانب سے شروع ہو جاتا ہے, کوئی نہ کوئی اس دوڑ میں شامل ہوتا ہی چلا جا رہا ہے. یہ دوڑ کہیں ہمیں تھمتی ہوئی رکتی ہوئی دکھائی دے گی؟ ایک جانب اس طرح کے تجربات کیے جا رہے ہیں بہت سارے ممالک کی جانب سے, اور دوسری جانب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی اس کو ختم کیا جانا چاہیے, پرامن طریقے سے رہنا چاہیے, بھائی چارے کی فضا ہونی چاہیے, اسلحے کی دوڑ میں نہیں پڑنا چاہیے. تو وہ صرف باتیں ہیں محض, یہ دوڑ چلتی رہے گی؟ نہیں, میرا خیال ہے وہ صرف باتیں اس سینس میں ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی عسکری قوت اس وقت امریکہ ہے, اور امریکہ کی طرف سے اس ہائیسٹ لیول پہ اس چیز کا اظہار کرنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ اب ہمارے مخالف
یا ہمارے جو اگینسٹ جتنے بھی گروپ ہیں اس میں ایک ایسا ملک آ چکا ہے جو کہ ہماری ملٹری ہیجمنی کو چیلنج کر رہا ہے. تو یہ بہت ہی بڑی سمبولک وجہ ہے جو کہ اس خطرے کی گھنٹی کی طرف اشارہ ہے کہ امریکہ اب اوپنلی کہہ رہا ہے کہ ہمارا ایک بہت بڑا مخالف آ چکا ہے. ہم نہیں سمجھ رہے تھے کہ ہائپر سونک وار کے اندر یا ہائپر سونک کیپیبلٹی کے اندر کوئی بھی ملک ہمیں چیلنج کر سکتا تھا. تو اگر وہ ان کا اظہار چین کی طرف ہے اور وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ باتیں نہیں رہیں. اب امریکہ ایسے اقدام کرے گا جس سے وہ چین کی اس کیپیبلٹی کو یا تو کم کرے یا ختم کرے یا اس کو تباہ کرنے کی طرف وہ جائے گا. اور یہ ایک بہت بڑی جو ہے خانہ جنگی کی صورتحال بننے کی طرف جا رہی ہے اور ہمیں پوری دنیا کو اس کے اوپر کوشچن ہونا چاہیے اور ہمیں مل کے جو جو ایسے ویپن کو ختم کرنے والی قوتیں ہیں یا جو موومنٹ ہے ان کا حصہ بننا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ لڑائی کسی چیز کا بھی حل نہیں. ابھی ہم نے دیکھا کہ کووڈ نے پوری دنیا کے اندر کس قسم کی جو ہے نا حالات پیدا کیے ہیں اور اگر اس حالات کے اندر بھی امریکہ یہ اشارہ دے رہا ہے کہ اب میں ایک ایسی کیپیبلٹی کے خلاف اپنی کوششیں جاری رکھوں گا جس میں میری آپ یہ ہیجمنی کہہ رہے کو ہیں ہمایوں خان صاحب کہ جن مسائل کی جانب توجہ ہونی چاہیے ان مسائل پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے بلکہ جو وسائل موجود بھی ہیں اس کو بھی عسکری قوت کے حصول کے لیے ضائع کیا جا رہا ہے. بہرحال بہت شکریہ ہمایوں خان صاحب, آپ ہمارے ساتھ شو پر موجود تھے, بات کر رہے تھے آج جو بڑا اعتراف کیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے, پینٹاگون کے اعلیٰ ترین حکام کی جانب سے, اس پر ہم سے بات کر رہے تھے. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے, آپ کے ٹائم کے لیے. ناظرین آج کے شو میں اتنا ہی, آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی پیر کے روز. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.